अधिक समय देते से प्रैक्टिस करबा तुमको स्लॉट दउछु एबे पुनी अप्लाई करे पड़ो कारण जो नेशनल टेस्ट अछि एका प्राइम सेंसिटिव दे हमर जो थी उत्तराखंड नवंबर तो सब गेम जीव हमर 50 टा इवेंट जीव नेशनल गेम क्वालिफाई कर ओडिसा तो क्वालिफाई करछि ता पे हम 90 डेज पूरा कैंप करू ता पे हम पूरा बजट डायरेक्ट स्पोर्ट्स तो এটা সাকসেস হলো না আমরা জলদি করো জলদি করি মত দিও চলো ମୁଁ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ନବା କଥା ନେଇ ଆସେ ଚଲ ସେତିକି ରହିଲା ମାଡ଼ି ଚେଷ୍ଟା ପୁରା ସପୋର୍ଟ କେତେ ଟ୍ରିମ୍ ପିଲା ସବୁ ପିଲା ଟିମ୍ ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ସବୁ ଟିମ୍ ପିଲା ଆସିବେ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଦେବୁ କୋଉ ଟିମ୍ ପାଇବେ ସବୁ ପିଲା ଏକଜୁଟ ହଉଛନ୍ତି ଅପରେସନ डेट कला हम समस्त डाक दउछु जिला राष्ट्रपति ड्रेसेस